पॉपकॉर्न दीटा आछि और चॉकलेट की चॉकलेट इधर केते बड़ चॉकलेट देखी जी पहिला कते जरे तळे माने गुसेडीटा दिया है नथिला ना मा ठिया अछि पिंडा पके ताको देखि पळे आला दूरबिन तळ पेला मतलब मने बगो की मोला तो अब तळ रहबेनी सकाळ उठिबा आगो फोनटा खोलुची आगे व्हाट्सएप इंस्टा ए सब देखि किंतु एबे आनी खोलुची जियो मार्ट देखि दोची का जय जगन्नाथ हेलो हाय नमस्ते आशा करुछि भलरे थिबे समस्ते। तो आज वीडियो मो स्टार्ट करुछि हमर राखी नहीं सॉरी रूबी आउ हमर लक्ष्मी पाखरो राखी तो एबे नाही से पळेछि बिल को। तो आज वीडियो मो ए दी जन पाखरो ही स्टार्ट करछि। तो देखंतु रूबी हमर तार खाइबारे व्यस्त छण आउ चुई तार एपट के बुलाबुली करुछि। तो एबे आज भी जियो मार्ट रो ऑर्डर कर देछि एजर सब दिन ऑर्डर कर देछि आज भी पुनी बाय वन गेट वन फ्री थिला कहउथे ना हार्पिक रे तो से हेत में ऑर्डर करथिले ता से हम कहली पॉपकॉर्न दे ऑर्डर कर दे जोरा में घरे बनै खाइ टाइम चलछि ना तो सेही थ्रु दीटा आ गुटे कोन छोटो को चॉकलेट ऑर्डर करथिला किंतु आज बाय वन गेट वन फ्री ताको मिललानी काई ना सेदा अवेलेबल नाही। हां तो अवेलेबल नहीं हार्पिक तो सेजरा आसलानी आसला हमर कोन आछि ना पॉपकॉर्न दीटा आछि और चॉकलेट की चॉकलेट इधर केते बड़ चॉकलेट देखी पॉपकॉर्न नहीं खोलुनु पॉपकॉर्न संध्या को बने जा प्रेशर ला बना प्रेशर देखी छना छाड़ा तो इधर आछला हार्पिक आछलानी हम बोले इधर भी आछबनी बोले देखला इधर आछला जाओ बड़े डिलीवरी कर दो 15 मिनट में डिलीवरी कर दो ये टाइम लगेला से दिन से करबे हार्पिक ता आछलानी और काली मिली जे लायन लेटन थी हैंडो आज हार्पिक मिलदिन मो गाडी खुशी हे दादा काली देखि देबा आ पियाज गोटे केजी 5 टका रे ऑर्डर करथान सेटा भी अवेलेबल नहीं मालो दिन तो ओपन नहीं होता इडाला ये कौन चॉकलेट है हां ठीक है चॉकलेट तो देखिए पॉपकॉर्न को दिला दे मतलब फुनी कोनी ऑर्डर ना को एडिट देत नहीं कादरे पानी भरिया अछि ना 3 मिनिट रे हबो आज रात रे हमें बस पड़छ खाइया में रात रे हेछि हमर गरम भात आ सोयाबीन आलू तरकारी शुक्रवार अछि तो तरकारी हेछि आ रोटी भी हेछि धनिया पत्र पकेइनु खटा ना कोनी टमाटर पकेइनु टमाटर रे की 10 टमाटर पकेइ दे सजियो बोली कोन पकेइ ना गांडर प्रेशर भात पड़वा आ बापा एने घुआलु जाइथिले हम चुई सोई दिला ना ठिया आइथिला ना हम गला ठिया आइथिला अपन देखि पळे आस्ता जहा को देखि पळे आउची आज पहिला कते जरे तळे माने गुसेडीटा दिया है नथिला ना मा ठिया आज पिंडा पके ताको देखि पळे आला दूरबिन तळ पेला सेटा को बारंबार कोन सेटा को दे दो बोली हम से हसुनो तुला मन से देखि ये ना असुन मनीष ने से तो माग देखि मन देखि पळे जे जे डाकले आसुनी से निकाल ले छे उठी जाई पलानी दादा टेकी नहीं छरला कोन जीव से फिर कोन को जीव ना ऐसे जब ध्यान करती तामेल नरवर काम करियो कौन पात्र ए चुई माने लगोजी हम मां को सुबह से ये माने लगोजी ओके 11 बजे मतलब माने लगोजी मतलब तो अब तळ रहबेनी एने 11 हजार के चेंज होगा ये मेरा के माने लगोजी मेरा जरूरी कमेंट करियो चांदनी ने वीडियो कर छाटला चांदनी सोजानी चेंज हो जानी सुबह से मैसेज कर छले मैं देखि नहीं मैसेज कर पौधी मन को तो देखन तो देई मते चॉकलेट देलानी मते चीरी जल्दी खाई देजी खाउनु अछुदा भीतर आ गोटे ही रखि छु चले गोटे चॉको पीस कर पकड़ी जानी लाइन कटि जो हां लाइन आज हूँ पवित्र बाहुड़ा यात्रा तो आज वीडियो मु बहुत ही लेट रे स्टार्ट करछि माने तो माने एबे मो भात खाई सारलेनी आज बाहुड़ा पे हमर हेतिला अरुआ भात
ଡାଲମା ଆଉ ସୁଜନା ଶାଗ ଭଜା, ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭଜା ଆଉ ତା ସହିତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ତ ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି। ଆଉ ବର୍ଷା ଆଜି ବହୁତ ହିଁ ଜୋରରେ ହେଇସାରିଛି, ମାନେ ସକାଳୁ ଥରେ ହେଇକି ଗଲାଣି, ପୁଣି ଥରେ ଜୋରରେ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଆଜି ବି ଆମର ଜିଓ ମାର୍ଟରେ ଅର୍ଡର ହେଇଛି, ମାନେ ପୁଅ ସକାଳୁ ଉଠିବ ଆଗ ଫୋନଟା ଖୋଲୁଛି, ଆଗେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଇନଷ୍ଟା ଏସବୁ ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଣି ଖୋଲୁଛି ଜିଓ ମାର୍ଟ ଦେଖିଦେଉଛି କଣ ଅଫର ଚାଲିଛି କି ବାୟ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ଅଛି କି। ଆଜି ସେମିତି ବାୟ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ରେ ଆଣିଛି କଣ ନା ହାପି ପିଆଜ 5 ଟଙ୍କାରେ କିଲେ, ଆଉ 5 ଟଙ୍କାରେ ପିଆଜ 1 କେଜି ପୁରା ଆସିଛି। ସେଥିରେ ପିଆଜ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲି, ମୋର ହଉଛି ପପକର୍ନ ଗୋଟେ କୁରକୁରି 20 ଟଙ୍କାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁରକୁରି ଅର୍ଡର କରିଦେବି। ଆଉ ହାପିକି ଆମର ମିଳିଗଲା ବାୟ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ରେ, ଆଉ ଗୋଟେରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି। ପିଆଜଟା ଭଲ ଅଛି ନା? ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଣିବ ପୁରା ବଢିଆ ବଢିଆ ପିଆଜ ଅଛି। ନା କହୁଛି ଭଲ ନା 5 ଟଙ୍କାରେ କିଲେ ପିଆଜ। 35 ଟଙ୍କା ଦିନେ ପିଆଜ କିଲୋ। ଆଉ ହଁ 30 ଟଙ୍କା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା 22 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଆମକୁ ତ 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଛି ଆଉ ତ ଭଲ ପିଆଜ। ଆଉ କିଲୋ କଣ କିଲେ ଦେବେ ଲୋ, ବେଶୀ ଦେବେନି। କାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅର୍ଡର କରିଦେବି କି ଏ ଫୋନରେ? ହଁ ହବ। ଆଉ କଣ ଜିନିଷ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଅର୍ଡର ଆଉ କଣ ହବ? ପିଆଜ ବା ମୁଁ ଆଣିଛି କାଲି। ତ ଆଜି ବାହୁଡାରେ ବଡ ପିଆଜ ଅଛି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମା ପୁରା ଘର ଦ୍ୱାରା ଚାରିଆଡେ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇ ପୁରା ଯାତ୍ରା କରିଦେଇଛି। ଏ ବାଉଡାରେ ପିଆଜ ସୁଇ ନେଇ ଯାଉଛି ତ ଜାଣିଛ? ଆମ ଘରଟା ଲାଗୁ ଛାତ ଉପର। କଣ କରିବା? ତା ଲାଇଟ୍ ଟା ଟିକେ ଦେଇ ଦଉନୁ, ଲାଇଟ୍ କମ ଆସୁଛି। ବାୟ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଦ୍ୱାରା କୋଉଠି ଫାଙ୍କା ନାହିଁ। ମା ଯିବୁ ନା ଠାକୁର ଦେଖିବାକୁ? ଆଉ ଆଜି ବାହୁଡାରେ ମା ଯିବ ଯୋଉ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ଆମର ସରୋବର ଯିବୁ ନା କୋଉଠି ଯିବୁ? ଆମର ସରୋବରରେ ରଥ ହୁଏ ଯାଜପୁର ରୋଡରେ, ସେଇଠିକି ଯିବ। ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ଯାଇନଥିଲା, ବାହୁଡାରେ ଯିବ। ଆମ ଚୁଇଁ କଣ କରୁଛି ମା? ଚୁଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଝିଅ ତାଙ୍କର ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରୁବି ବି ଖାଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଚୁଇଁ ବି ଖାଇ ଦେଇଛି। ତ ତା ମୁହଁରେ କେତେ ମାଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଛି ବସିବାର କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ବି ମା ରୁବି ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁବ ତ ଇଏ ଯାଇକି ସେଇଠି ହିଁ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖେଇଦେବ। ତ କ୍ଷୀର ତା ମୁହଁରେ ଛିଟକିକି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ମୁହଁରେ ମାଛି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଧିଆଁକୁ ଏମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମାନେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି। ଇଏ ତାକୁ ଅନେଇଛି, ସେ ତାକୁ ଅନେଇଛି। ମା ଝିଅଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦିନରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି କି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମା ଯିବ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଠୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ପୁଅ ତାକୁ କହିଥିଲା କି ଦୋସା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ବାହୁଡ଼ା। ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଗୋଟେ ହୋଟେଲରୁ ମା 2ଟା ଦୋସା ଆଣିଥିଲା। 2ଟା ଦୋସାକୁ ସେ ନେଇଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଗୋଟା 50 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମ ଚଟଣି, ଏଇଠି ମା ସମ୍ବରଟା ଖୋଲୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୋସା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖୋଲିକି ରଖିଛି, ଆଉ ବାକି ଗୋଟେ ଦୋସା ଖୋଲିନି, ଖୋଲିବ। ମୋତେ ଦୋସା ଆଉ ସମ୍ବର ଚଟଣି ଅନୁସାରେ ଟିକେ ପଇସା ଅଧିକ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ସେତେ କିଛି ଖାସ୍ ନଥିଲା। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବି ଭଲ ନଥିଲା। ଆଉ ଦୋସାଟା ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ମାନେ ତା ଯେଉଁ ପିଠାଟା ସେଟା ବହୁତ ହିଁ ହାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ତ ମୋତେ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାତି 11:30 ଟାଇମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ। ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତୁ, ମାନେ କବାଟ ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ଟା ଅଫ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ରୁବି ପୁରା ଧୀରେ କିଣି ବୋବେଇଲା, ମାନେ ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଶୁଭିଲା। ତ ତାକୁ ଦିନରେ 3 ଟାଇମ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଥିଲା ଯେବେଠାରୁ ଚୁଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାକୁ ମା 2 ଥର ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ତ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସେ ବୋବେଇଛି। ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଶୁଭିଗଲା। ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଆକୁ କହିଲି, ଆଉ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ପାଣି ଉଷୁମ କଲେ, ଯାହା ବି ଖାଇବାକୁ ଥିଲା ଖାଇବାରେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ମିଶାଇକି, କୁଣ୍ଡା ଚୋକଡ଼ ମିଶାଇକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ତ ସେ ଖାଇଲା। ଆଉ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଶୁଭିନଥାନ୍ତା, ତ ତାକୁ ଭୋକ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ। ତ ୟା ପରଠୁ ମା ତାକୁ ଦିନରେ 3 ଟାଇମ୍ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାକ୍ଷୀ ଅନେଇଛି, ରାକ୍ଷୀ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମୋତେ କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ସେପଟେ ଟିକେ ଗୁହାଳଟା ଯେଉଁ ଗୋବର ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସଫା କରିଦେଲେ। ଆଉ ରୁବି ତାର ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଚୁଇଁ ତାର ମଝିରେ କେମିତି ଶୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଟିକେ ଚଢ଼ିଯିବ ନା ନାହିଁ, ମଝିଆ ମଝି ହିଁ ଶୋଇଛି। ତ ଆମ ରାକ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଦୋଷ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୁହଁ ଏବେ ପୁରା ଧଳା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବେ ସେ ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ତାର ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ
तो से 6 मास कला 6 मास धड़ा ताको हठात लोक चिन्ह भी पारिबेनी माने जे एबे देखिथिबो किछि दिन परे ताको चिन्ह पारिबोनी हठात मु भी ताको चिन्ह पारे ना भाभी ये आम गाई नुहे बोधे से तो केबे धड़ा केबे कड़ा मु तो ताको सब बेला देखुनी तो जो दिन देखी मु ताको चिन्ह पारे ना आउ से चुई तो तार सेठी सोईची आउ बापा तांकर गुड़ा सफा करदेले एबे बापा टे चुई की डाकुचंदी किंतु चुईर देहटा टिके भल लागुनी बोधे नले से तो उठी पड़िबा कथा बापा गुहाल को माने केही भी गुहाल को जीवे माने से उठी पड़े किंतु एबे से उठुनी बोधे ता देहटा टिके भल लागुनी ताको बोधे टिके ठंडा हो जाइछि तो देखिबा काली सकाळ कोन होउछि नले ताको टिके सेका सेकी करबा आ माँ टी कहला कि तमे जाओ ता चिर टिके हाथ मारिबो देखिबो माने रुबी चिर रे देखिबो चुई उठिके पळेबो काइना सब बेले माँ हाथ मारला माने उठिके पळे किंतु आज गलानी बोधे ता देहटा टिके ठंडा रे भल लागुनी ना कोन देखिबा काली कि जदि ता देह बेसी एमती खराब हुए तो डॉक्टर सहित कथा होगा पड़ो तो आज भिडियो को ये एंड कर माने आम रुबी राखी और चुई पाखे भिडियोटा केमती लगे कमेंट कहे भल लगी लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलें माने आगुरी तो आपण मैंने आमको बहुत सारा भल पाइबा दौले किंतु ये किछि दिन हो आपण मानकर भल पाइबा कमी जाइछि तो कारण कौन मु जाननी जदि किछि कारण अच्छी ताले मते ए वीडियो कमेंट रे कहतु आउ पुणी थे कहीदे भिडियो भल लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें रोची जय जगन्नाथ।